topic for today is about derivatives. Okay, the tangent line. So many of the important problems in calculus depend on the problem of finding the tangent line to a given curve at a specific point on the curve. So if the curve is a circle, we know from plane geometry that the tangent line at a point P on a circle, so di ba class na circle yung point P, is defined as the line intersecting the circle at only one point. Di ba? Kung nakita tangent line dito class sa circle, iba isa raman kabuok ang iyang point nga ma-intersect dito. Okay, this definition does not suffice for a curve in general. So di siya mo true class sa ubang curves. So for example, kani class nga curve, oh, okay. Sa point P class kani yung tangent line pero mo intersect pa siya class sa other point nga Q. Okay? So, let the function f be continuous at x sub 1. So, we wish to define the slope of the tangent line to the graph of f at P. So, ang point kay kani siya class nga ordered pair, x1, and then yang next nga yang pair kay si f of x sub 1. Diba? Okay. So, let Q, kani po siya class si x sub 2 nga ordered pair f of x sub 2. Okay, so, dara class. Diri si Q, diri si P. Okay. A point on the graph of f such that x2 is also in I. So, kani siya class atong I class nga line. So, na si line nga P and Q. So, mani siya. Okay. Any line through 2 points on a curve is called a second line. So, second line pa ni siya. Di pa ni siya ang tangent line. So, therefore, the line through P and Q is a second line. Okay. In the figure, Q is to the right of P. So, pwede pod class nga ang Q na pod sa left. So, however, Q may be on either the right or left side of P. So, pwede pod diri si Q class sa PCAS. Okay, so to example lang na siya sa right side. So, let us denote the difference of the abscissas of Q and P by delta x. So that, okay, so ang mga abscissas, kas kanima ng first coordinate, di ba? So, delta x is equal to x sub 2 minus x sub 1. So, diri. So, delta x may be either positive or negative. So, may negative siya class kung ang kuan kas kay nasa left ang atong x sub 2. So, na dito si q sa left. Okay, the slope of the second line PQ is then given kani siya. F of x sub 2 minus f of x sub 1 over delta x. So, mani siya ang atong slope class, si MPQ. So, dara na, ang kani siya nga length, kay mani si delta x, and then kani siya si f of x sub 2 minus f of x sub 1, kani nga length. Okay? So, provided that the line PQ is not vertical. Dapat dili vertical class ang line nga PQ. So, di mo siya vertical, no? Okay. Because x sub 2 is equal to x sub 1 plus delta x. Tama, no? Gikan dire. Kung i-transfer na sa x sub 1 ka sa PCAS, ma-plus siya sa PCAS. So, muna siya x sub 1 plus delta x. So, we can write the above equation as this one. Na dayon. Gikan dire class kani. Sa x sub 2 gilisan na to og kani siya x sub 1 plus delta x kani siya minus f of x sub 1 over delta x. Okay? Now, think of point P as being fixed. So, i-fix na to class si point P and move point Q along the curve toward P. That is, Q approaches P. So, this is equivalent to stating that delta x approaches to 0. So, as this occurs, the second line turns about the fixed point P. So, if the second line is a limiting position, it is this limiting position which we wish to be the tangent line to the graph P. So, ano ang tangent line class? I-limit na to class ang kaning MPQ. Okay, so we want the slope of the tangent line to the graph at P to be the limit of MPQ as delta x approaches 0 if this limit exists. So, if ang limit class ng MPQ or kani siya, kung positive infinity siya or negative infinity, then the delta x approaches 0, the line PQ approaches the line through P which is parallel to the y-axis. So, unsa siya class, dara siya diri. In this case, we would want the tangent line to the graph P to be the line kani din siya class. X is equal to x sub 1. Muna ni ato ang tangent line kung kani ang result either positive infinity si slope or negative infinity ang limit aning slope sa MPQ. So, the preceding discussion leads us to the following definitions. Muna din ang definition class.
sa tangent line. So if the function f is continuous at x sub 1, then the tangent line to the graph f at the point P of x1, f of x sub 1 is, kaning ordered pair, is the line through P having the slope kani siya m of x sub 1 given by this one. Kanina na ang formula niya, class. Itong ganina. So if PQ man to, ilas na to m of x sub 1. Dayon, kana siya, class, is equal to this one. Limit sa f of x minus f of x sub 1 over x minus x sub 1 as x approaches x sub 1. Kaya dire delta x approaches 0. Okay, if the limit exists. And then next, the line x is equal to x sub 1 if, so yung ani, class, ang forma sa tangent line, so vertical siya. This is vertical tangent line. If ang limit niya, class, kay positive infinity or negative infinity, kaning limit aning atong slope. Okay, so kani iyang result. Ang yung line kay nan siya formula diretso, class. X is equal to x sub 1. So kung unsa tong primero nga coordinate sa point P. Okay, the first coordinate. Next, class, if neither one or two of the definition, if wala sa duha, class, ang mohold, then there is no tangent line to the graph of f at point P. So wala dayon, class, tangent line kung dili mohold aning duha. Okay? So unsaon, class, nga di sila mohold sa duha? If kani siya, class, ang limit ani, if does not exist ang limit ani, so mao na to siya nga kuan, class, walay tangent line ato nga point at point x1. Okay? So, consider an example kini siya. Find the slope of the tangent line to the curve y is equal to x squared minus 4x plus 3 at the point x1, y1. Okay. Kani, class, kani si y, ilisan ta ni siya f of x. Okay, dara na. Solution. F of x is equal to x squared minus 4x plus 3. The next, class, kay atong formula sa m of x sub 1 kay ani man natay mga f dira. So f of x sub 1, so ipuli po nato si x sub 1 dira sa x, so yan na yung naong. So replacing lang ta diag x sub 1. Next, class, kaning isa, f of x plus 1 plus delta x. So f of x sub 1 plus delta x, ingani po ang results. Ipuli na ta ni siya, class, diri sa x, diri sa f of x, so diri i-squared na to siya, minus 4 times katong x sub 1 plus delta x plus 3. Okay, we solve. So, m of x sub 1, kay kani siya. I-substitute taning duha ani, class, kani siya. F of x sub 1 plus delta x ag si f of x sub 1 dire. Ito i-substitute. Tara na. So, x sub 1 plus delta x squared, copy, minus 4x sub 1. Kani siya, class, copy dire. Ani kani siya, copy dira. So, minus f of x sub 1 dara siya. Okay, next, class, ato ni siyang i-solve yung squared. So, may squared ani. This is x sub 1 squared plus 2x sub 1 plus delta x squared. Diba? Mana yung squared ani. Next, class, distribute aning minus 4. So, this is negative 4x sub 1 or minus 4x sub 1. Then, na siya times sa delta x. So, minus 4 delta x. And then, plus 3. Copy. And then, ma-change na ang sign diri, class, sa f of x sub 1. Kaya na may minus dira. So, this becomes minus x sub 1 squared plus 4x sub 1 minus 3. Okay, next, class, ang may tabuan na siya is makancel tanan diri, class, ang walay delta x. Tanawa, x sub 1 squared, wala man delta x. So, minus x sub 1 squared, cancel 0 na ni. Minus 4x sub 1 plus 4x sub 1, so makancel po na siya. 0 na. And then, 3 minus 3, so makancel po na siya. So, tanan, class, actually, sa f of x sub 1, makancel. So, ang mabilin, kanina na yung mga delta x. So, 2x sub 1 delta x, dara, delta x squared, minus 4 delta x. Now, over delta x, copy lang ng mga over delta x, no? Okay, next, class, kay over delta x man eh, because our delta x is not equal to 0. Di ba di siya equal to 0, class? Kaya unsa gani delta x? This is x sub 2 minus x sub 1. So, di siya ma-0, class, kaya di man equal atong x sub 1 o x sub 2. Pero, kaning delta x ato ni pa-approach sa 0. So, magkagamay lang ba yung difference? Pero, dili siya 0. So, may tabok, class, pa-cancel na tani sila, class. Ako aning mga delta x tanan. So, may mo ni siyang 2x plus 1. Kani, wala ang delta x dire. Then, dire delta x squared over delta x. Delta x na lang isa. Then, dire, minus 4 delta x. So, cancel ang delta x, minus 4 na lang. Okay, so muna ni. Kanya, class, ang limit nato, ani niya, as delta x approaches 0, so ma-0 ni siya. Ato na ipa-approach sa 0. So, 0 ni siya.
So this is 2x1 minus 4 na lang bilin. So solve na nato ang limit. Human na. So kanina class atong slope of the tangent line. So formula ra siya class actually. So kung na kay point, class example, nanay point diri sa x sub, na siya value, substitute na nimo diri man atong slope sa tangent line. So na siya class sa next example number 2. Okay, find an equation of the tangent line to the curve of example 1 at point 4, 3. Okay, katulad ng example 1 nato niya. That is m of x sub 1 is equal to 2x sub 1 minus 4. So, muna nino ang formula to ganina. So, substitute nato class ang x sub 1 which is 4. Kanina man ang x sub 1 then y1 in 3. Okay, so substitute si 4 sa x sub 1 dara. Then m4 is equal to 2 times 4 minus 4. This is 8 minus 4 kay 4. So, 4 ang slope. 4 pa si x sub 1. Ha, din. Si y sub 3. Okay, therefore, an equation of the desired line, if we use the point slope form is, okay, kaniman ang point slope form. Y minus y sub 1 is equal to m times the quantity x minus x sub 1. So, we substitute class C y1, which is 3. So, dara, ang m na to kay 4, atong na-solve. And then, ang x sub 1 na to is 4 also. So, muna ni class ang equation. And then, we solve. Okay, diri class kay y minus 3 na no. So 4 times x is 4x. 4 times minus 4 is negative 16. So minus 16. Then kaning minus 3 class transfer sa pikas ma plus 3 siya. So minus 16 plus 3 is negative 13. So dala na siya. So y is equal to 4x minus 13 or this one. This is the standard form ng ang y transfer diri sa pikas so ma minus y. So ma 0 na ni. Ibalhin na nato ang 0 class sa pikas so dala na siya. Equals 0 na to diri. So 4x minus y minus 13 is equal to 0 is the equation of the tangent line. So sinasa rin duha class either kani or kani siya. Okay, so naa na. Pero actually pwede rag kani rin yung answer. Ayun na yung standard form. Okay. Since naa na ta equation of the tangent line, so done na siya. No, sample lang. Then ato na siyang i-graph kasi na nato kung sakto ba jud niya kana siya ang tangent line. Okay, dara class. So ang red class nga graph mao ni siya si f of x is equal to x squared minus 4x plus 3. So, mana ni siya class atong curve. Dayon, ang atong tangent line nga y is equal to 4x minus 13, kaning blue. Kaya as we can see, class, dara, nag-intersect gid sila class sa point nga 4 and then 3 sa 4, 3. Dara class. So, na-intersect siya diha class sa curve at 4, 3. Okay, so correct atong answer. Okay, next, number 3. Find an equation of the tangent line of the curve g of x is equal to x to the 1/3 at point 0, 0. Okay, na naman tayo point daan class. So, di ba m of x sub 1 man tayo. So, ato lang equal ni m of 0 na itong isolve. Diretso. So, let g of x, ganyan mo na ni siya, no? Okay, man na ang function. So, m of 0 na ito class atong isolve. Then, limit of g of x minus g of 0 over x minus 0 as x approaches 0. So, itong gigamit class katong formula nga kuan katong x minus x sub 1 lang ni din x minus x sub 2 diri dapit. Itong limit nga ni siya. As x approaches x sub 1 ni siya. Ang x sub 1 diri kay 0 man. Dili itong delta x itong gigamit diri ha. So, pwede man ni siya. Okay, ang gx nato is x to the 1/3. So, dara. Yeah, g of 0. Pila man ang g of 0? So, is 0 ni mo klase x. 0 to the power of 1/3 which is 0 gihapon. So, 0 ni siya. So, kanina lang bilin. And then, diri pod x minus 0 is x pod. Okay, puro na sila x. Ang class kay gamay man ning 1/3. Pwede na siya inaog class ma-minus siya sa ubos x to the negative 1/3. Okay, 1 minus 1/3 at naman nang i-add ang exponent. So, mahimo siyang x to the 2/3. Din bilin ang 1 dahil sa taas. Diba? 1 man mabilin sa numerator. Okay, 1 over x to the 2 over 3 as limit niya as x approaches 0. Okay, and the answer for this one is positive infinity. Bakit mo positive man na siya tanan? Okay, kay tungod sa square kaning 2. Okay. Next class. Oh, sa ganito. Duha raman to, di ba? Kung natay value sa limit or if ang limit kay positive infinity or negative infinity. Okay, positive infinity man siya class. Therefore, ang answer na to ani katong vertical tangent line. So, di ba equal man to x is equal to x sub 1. Ato x sub 1 there is 0. So, therefore, class, okay. The vertical tangent line now is x is equal to 0.
So, para makita nyo class sa atong graph, kay dala class, the g of x is equal to x to the 1/3. Mano yung graph class kaning red part. And then x is equal to 0 kaning violet. Okay, na siya diri class sa y-axis. Dala. Straight siya diri sa y-axis. Same siya nga sa y-axis actually. So, mo ni siya class iyahang vertical tangent line. Ano yung tangent line na dahil? Basta infinite class ang atong answer sa limit. Na nasa part 2. Sa definition. Okay. So if ang limit class does not exist, ang may tabo, wala tay tangent line ha. Namatay example na later. Okay, next. The derivative of a function. Okay. In the previous section, so the slope of the tangent line to the graph of y or f of x, parehas naman sila, at the point x1, f of x sub 1 is defined by, okay, kanima itong meaning sa itong m, no? M of x sub 1. Okay, if this limit exists. Okay, ang definition ka sa derivative, kay pari-parehas ra niya class. Tanawa, f prime of x, so dara siya. Ang x sub 1, mga x sub 1, gilisan lang og x, dire. Okay, then copy na tanan, mga delta x. So, same magid siya. Now, so the derivative of the function f is that function denoted by f prime such that its value of any number x in the domain of f is given by, okay, kanisha. So, if this limit exists, so f, and then this one, is read as f prime. So, f prime, and then f prime, then with an x here. So, f prime of x ni siya pagbasa dara is read as f prime of x. So, another symbol that is used instead of f prime of x is dx f of x. So, pwede na po siya ilisan kas ingani. Capital dx of x. Ang pagbasa ani class is kani siya. Derivative of f of x with respect to x. So, kaning nga x na siya. Kaning na diri sa ubos. Derivative sa f of x with respect to x. Okay? Now, kung pwede na siya ipuli aning f prime of x. Then, class, if ang itong y is equal to f of x, then f prime of x is the derivative of y with respect to x. And we use the notation dxy. So, nga itong button, class, if kaning f of x bitaw na to, okay, equal na to og y. So, ang kaning derivative na dayon sa y class kaning f of x ilista na pud y, so mahimo na siyang kaning ani na dx din y dira. So this is derivative of y with respect to x. Okay, then kani pud siya class pwede pud na siya ilista na pud kana siya pwede pud siya kani y prime na, di ba? Kung na kay y is equal to 2x, so pwede siya kani d and then y with respect to x kana or d sub xy ano na lang to ni siya, no? Pag human, kana siya is equal to ang derivative. Pwede pod y prime, kaning second notation, y prime is equal to derivative pod ato. Okay? Derivative na rin sa Pica's equation. So, pwede na pod na sila. So, next, if x sub 1 is a particular number in the domain of f, then f prime of x sub 1 kay kani siya. Pwede pod kani class. The limit of f of x minus f of x sub 1 over x minus x sub 1 as x approaches x sub 1. So, if this limit exists. So, compare the formulas 1, 4. Compare natin class kaning 1 o kaning 4. O, di ba parehas sa class? No? M of x sub 1 sa f prime of x sub 1 equal na sa actually. Tara. But then is precisely the derivative of f ang katong slope of the tangent line class. The slope of the tangent line is precisely the derivative of f evaluated at x sub 1. So, they are just equal. Okay? Next. Example 1. Given f of x is equal to 3x squared plus 12, find the derivative of f. So, solution. Kay kani nga solution class, kani pinakataas nga solution kaning maggamit-gamit ta og limit. So, unya class natay shortcut para ani. So, tanaw sa nato class kung magamit ta aning limit. Sige daw. If x is any number in the domain of f, from equation 3, we obtain this one. No? F prime of x, so kanina siya. Okay, now, i-substitute ni siyang x plus delta x diri sa f. So, this is 3 times x plus delta x squared plus 12. Mana ni siya. Minus f of x, kay kani siya. 3x squared plus 12, tara. Okay, we solve. Okay, x, then atom ning squared, no? So, x squared, this is x squared, um, times 3, so 3x squared. Ang middle term, ani, is 2x delta x. Tama.
2x delta x. And then, times 3, so 6x delta x. Then delta x is squared na to sa last niya nga terms. This is delta x squared times 3 kay nasa gawas 3. So 3 delta x squared. Copy plus 12 and then ma-change na dire minus 3x squared minus 12. So dili class kung kanitong gamiton ko sa formula sa limit, ma-cancel ani class ang mga walay delta x tanawa. 3x squared minus 3x squared dire so ma-cancel na siya. And then 12 minus 12 ma-0 na pud ni siya. So ang nabilin katulad yun ay mga delta x. Then naman tayo over delta x class ato na pud i-divide. So, diri class, may tabo, na ninabilin. Sila na lang. 6x delta x plus 3 delta x squared over delta x. Then, divide delta x. So, 6x na lang bilin class plus 3 delta x. Isa na lang ka delta x kay kuan man yung nag-isa diri 2 man ni. Diba squared? So diri isa ra. So, ano ni? Pag man solve na yung the limit, wala ang limit ha, pag nag-solve sa limit. So, pag solve sa limit class as delta x approaches 0, so, ma-0 na ni siya class karon 0 na. So, ang mabiling class is 6x. So, later class kay mag-solve ta nga ni sayo na lang kaayo kay shortcut na sila. So, now, next. Last example kani. Let f of x is equal to the absolute value of x. Is f differentiable at 0? Nagunata ani no na meaning unya class unya pa later. After ani ang meaning sa differentiable. So, f prime of 0 is equal to kani siya. Limit of f of x minus f of 0 over x minus 0 as x approaches 0. So, katong formula nga isa itong gigamit. Anino katong walay delta x ng formula. So, mana ni siya. Nya, ang f of x kay delta, kani man, absolute value of x. So, ilisa naman siya absolute value of x. Nya, ang f of 0, so kung i-0 ni man ni, absolute value of 0 is 0. So, ma-0 rin ni siya. So, x na lang pibilin sa ubos. Okay. Nya, kani class kay, na may absolute value. So, magamit ta og katong limit sa ang right hand limit ug ang left hand limit dara. So the limit of absolute value of x over x as x approaches 0 plus and kaning isa kay sa 0 minus. So kani ang left hand limit ha. Okay. So kung sa right hand limit na class, ang absolute value ni x mahimo ra siyang x. Tama kay positive man ang naa diri sa atong ikuan nga mga x. So x over x which is equal to 1. And diri ka sa 0 negative, so left side sa 0 kay mga negative man ang part. So dapat ang atong absolute value of x kay negative x. No? Okay, para ma-positive ni siya. So, negative x over x. Yan, this is, cancel ang x, so negative 1. Ang limit sa negative 1 kay negative 1 man, di ba? Kay constant man sa. So, 1 ag negative 1 class ang limit sa left ag sa right. So, this is equal. Therefore, this limit class does not exist. So, ang limit does not exist because the side limits are different. Okay, mo na din siya class. Kung dili class mag-exist class ang limit, therefore, wala siya sa definition 1 at definition 2 sa tangent line. So, may tabo. Therefore, wala siya tangent line. So, the tangent line class, wala po siya. So, dara tanawa class iyang graph actually sa absolute value of x. Okay, kung kabantay mo class, diri ang 0 nga point, no? Talinis siya, no? Dili siya curve. Diba itong kuan kay dapat curve man ang kuan na tagaan og tangent line. So, at 0 class, wala gid tay makita class nga kuan tangent line yung ma-create niya. Wala po siya sa definition sa tangent line. Okay? So, kung kabantay po class talinis siya, ang tawag ani niya class kay corner. F has a corner at x is equal to 0. Continuous siya diri class but dili siya differentiable at 0. So, definition. The function f is said to be differentiable at x sub 1. So, dala class. Differentiable lang ta sa usa ka point if f prime of x sub 1 exists. Wala man to ga-exist atong previous, so di siya differentiable at 0. So, a function is said to be differentiable if it is differentiable at every number in its domain. Next, differentiability and continuity. The function of example 2 of section 3.3 is continuous at the number 0, but it is not differentiable there. Also, itong previous example natin, no? Continuous siya sa 0, but dili siya differentiable. Itong absolute value ni x. Okay, hence, it may be concluded that the continuity of the function at a number does not imply differentiability of the function at that number. However, but, ang differentiability class may imply siya og continuity. So, dala na tayo theorem 3.4.1.
If a function f is differentiable at x sub 1, then f is continuous at x sub 1. So, proof. Okay, dara ang proof class. So, para ma-prove na class nga continuous siya, we must show the following kani. Kanina mga conditions tulong-tulo ka buok. First, kay f of the x sub 1 exists. Ang limit ng f of x kay as x approaches x sub 1 dapat mag-exist po. And then, kana nga limit dapat ma-equal ni f of x sub 1. Okay? So, since by hypothesis, kani man no, differentiable man si f at x sub 1, therefore, f prime of x sub 1 exists. Ahan siya gikan. There is a definition. Differentiable naman siya at x sub 1, therefore, dapat si f prime of x sub 1 exists. May exist dapat ni siya. Then, ang formula natin sa f of x sub 1 kani, itong gamiton. Okay, si f prime of x sub 1, mao ni siya. Na siya f of x sub 1. Okay, kung mag-exist ni class, ga-exist ra ba ni? So, dapat kani siya mag-exist. Okay, what if di siya ma-exist class? So, di naman ni ma-solve ng limit. Diba? So, therefore, we conclude that f of x sub 1 must exist. Otherwise, the above limit has no meaning. Otherwise, dito siya, wala siya meaning. Therefore, condition 1 holds at x sub 1. So, manatong condition 1 class, kani siya, f of x sub 1 exists. Ang next na lang, kanina lang duha. Mag-exist ang limit and then equals to f of x sub 1. Okay, now, let us consider kani siya. Limit sa f of x minus f of x sub 1 as x approaches x sub 1. So, limit ani class, no? Okay, ito na siyang isolve class. Okay, kung kani siya class, kani man no, kani siya. So, nag-times siya class og x minus x sub 1 over x minus x sub 1. So, mura ra kag nag-times diri class og 1. Mahidira man ni cancel on diri. Same ra gyapon sila answer. Tama. Nya ang limit ani class, okay. The limit of x minus x sub 1 is equal to 0. Nang 0 man class. Kaya ang x kay muli, mo approach mo sa x sub 1. So, lisan mo ni x sub 1 minus x sub 1, mahimong siyang 0. And then, ang limit po aning isa class. Okay, di ba kani ang forma sa atong aning class? F prime of x sub 1. So, ang limit niya kay si f prime of x sub 1. Okay, now, we apply the theorem. Kaya itong theorem ganina. Okay, so, ang theorem ni siya class sa previous nato nga ang limit sa product kay product pod sa ilang limits. Okay, dara. Mo ni siya. So, limit pod aning isa, then limit aning isa. Nya ang limit ani kay 0 man dara tong gi-solve 0, nya limit niya f prime of x sub 1. Nya 0 times f prime of x sub 1 is 0. So, kani class ang limit aning atong gi-consider kay ang limit ni f of x minus f of x sub 1 is equal to 0. Then we have, okay, since 0 na siya, okay, limit of f of x, di ba, i-show na to kay, ang limit ni f of x kay equal ni f of x sub 1. Right? So, limit ni f of x as x approaches x sub 1 is equal to, kanis, equal na siya ani siya. Okay. Nag-minus na class of f of x sub 1, nag-plus pa tao f of x sub 1. So, mara na tag nag-plus of 0, kay 0 man ko yung i-add ning duha. So, next class, ato din siya i-group. I-limit na to ni, kani siya, isa ka group, then i-limit mo din siya as isa. So, tara na. Yang limit ani naman da sa taas, which is 0. Ito na nang gisolve. So, 0 yung limit. Then, limit ni f of x sub 1 as x approaches x sub 1. Nya f of x sub 1 man ni class niya. Ang x man tong ilisan, di wala man tayo x na dire. X sub 1. So, same, ragyapon f of x sub 1, ragyapon siya. Okay? So, plus f of x sub 1 na niya. 0 plus f of x sub 1, so f of x sub 1 na. So, muna na siya class. Nanatay, limit ni f of x is equal to f of x sub 1 as x approaches x sub 1. Nya, ga-exist ni siya. Na di sa taas, exist ni siya. So, ga-exist ang limit. Then, part 3, equal silang duha. So, equal silang duha. So, we now show that f is continuous at x sub 1. So, okay na. Now, some theorems on differentiation of algebraic functions. So, the operation of finding the derivative of a function is called differentiation. So, nga no, kung mag-find ka ang class, tag-derivative, ang tawag ato kay differentiation, which can be performed by applying definition 3.3.1 itong ganina. However, because this process is usually rather lengthy, nga taas pang kay ni siya class kani mag-limit-limit mo na nitong shortcut na diri. Okay, so ato lang i-prove class kanina mga shortcuts, mga formula din using ato nga mga theorem na to ganina. Okay,
Dear class, if c is a constant and f of x is equal to c for all x, then f prime of x is 0. 0 class kung constant ang f of x. 0 iyang derivative. So, itong i-prove. So, proof. F prime of x is equal to the limit of, okay, ito itong kaning class na formula, f of x plus delta x minus f of x over delta x. Okay, sa tanan class nga proving kanitong gamitan. Okay, x ra kay x, di man x sub 1 atong ibutang, di ba? So, x ra ni siya diri. Okay, x plus delta x, f niya. So, since constant man siya nga c class, c gyapon ni. Minus f of x kay c gyapon over delta x niya. C minus c is 0 over delta x, 0 gyapon kay di ba 0 over a number is 0, so 0. So the limit of 0 as delta x approaches 0, na 0 naman daan kasi ang limit sa constant kay constant man, so 0 gyapon. So 0 yung limit. So therefore class, so derivative ni c with respect to x is equal to 0. So other way of writing aning f prime of x kay kani siya. So d of x din dapat ni f of x, di ba? Okay, ang f of x ato kay c man, so gilisan na niya og c diha class. Okay, is equal to 0. The derivative of a constant is 0. Okay, example. If f of x is equal to 5, so f prime of x is equal to 0. Okay, constant minus 5. G of x is equal to square root of 3, so g prime of x is equal to 0. Okay, constant man ang square root of 3 class, di ba? Okay, next theorem. If n is a positive integer and if f of x is equal to x to the power of n, then ingani class, if ang f of x nato class kay perma niya ingani x to the power of n. Ang buhaton niya class, ang n kay i-times ra niya as constant dito sa x, ano ang n minus na to 1. Mo ni ang derivative. Sino no? F prime of x is equal to n times x to the power of n minus 1. Warag on class ba? Kung na siya exponent nga 3, ang 3 i-times ni mo diha, then ang 3 minus og 1, may mo na lang 2. Tama? Okay. Now, proof. Kani siya f prime of x is equal to kani siya nga limit. Kani nga function nga limit ng formula. Okay. So, kani siya class x plus delta x. May puli nimo diha. May puli nimo dire. So, x plus delta x to the power of n minus xn. Okay, tama? Then, kung imo ning i-solve class, apply the binomial theorem, x plus delta x to the power of n, we have, kay kani siya class, ang answer. Dayon, minus x sub n over delta x. Nya, x sub n minus xn class ma 0 man cancel man So, kanina mga na delta x ang nabilin. Okay. Pag human class, na lang siya diri. Okay, kani siya, makuhaan man ni delta x na to. Mo na lang ni siya. Kuhaan ni mo na isa, isa na lang. And then, kaning n diri, may mo na lang siyang n minus 1. Okay, so kanina class, limit of kani siya nga equation, ang expression, as delta x approaches 0. Nya, delta x na may mga delta x ni tanan class nga terms. So, ma-0 na sila tanan. Ang mabilin na lang kay kani. So, n times x to the power of n minus 1. So, muna ni class atong f prime of x. Or, dx ni x to the power of n, kay kana, dx sa f of x, or pulihan na nato ang f of x of xn, is equal to kani, n times x to the power of n minus 1. So, ang ihara ng pagsulat class ha, pwede na siya nga ng pagsulat. Okay, example pa di ay, if f of x is equal to x8, kay dara, so si 8 class atong i-times diri, so dara 8, then x to the power of 7 na lang, kay minusan man nato og 1, si 8. Okay, next class, if f of x is equal to x, okay, naman ay 1 diri class no, okay, na 1. 1 times nimo diha sa x, tapad nimo, so 1 times x, nya ang 1 class minusan man nag 1, so ma 0 na siya, so dara na. So 1 times x to the 0, nya ang x to the 0 is equal to 1, so 1 times 1 is equal to 1. So, nakas ko natay x class, or kanang kuan ba, kanang linear lang ta. Kung unsay tapad class ni x, mo na iyahang derivative. No, so kung 2x na dira, 2 pud ni diri. Tama, kay mo times 2 raman ta. Okay. So, dara class, o dara, kung matuto siya, mo ni siya ang kuan ako class kanina. If a function
if function C is constant and G is a function defined by this one, G of X is equal to C times F of X. So, muna kung na-constant diha class, pabilin lang ang constant and then ang derivative, ang katulang na yung mga X, F prime of X. Okay? Okay, so direct class iyang proof. So, G prime of X, the derivative ani niya is equal to G naman tano. Okay, G. Pag man kasi kaning G, ilisa na itong CF. Kay CF man na siya, CFX. So, CF. Okay. Now, class factor na to class si C. Gigawas na to si C dito. So, mabili na lang kanilang f of x delta x minus f of x over delta x. Then, limit sa constant times kana. Yang constant din kasi pwede mo na siya igawas. So, dire si C times the limit na lang ani. Nya, ang limit ani, mo na itong f prime of x. So, dagan kasi pwede rin igawas si C class. Okay? So, combining kato ng mga theorems class. So, kung natay C x to the n, okay, where n is a positive integer and c is constant. So, si n class, i-times na nato diha kang c. So, dara. Then, si n minus na nato og 1, yung exponent. Tama? So, c n x n minus 1. So, dx ni cxn, kani siya, cx to the power of n is equal to cn x to the power of n minus 1. So, mo ni siya class ang gamiton nato class kung mag-solve ta og derivative sa mga polynomial functions. No? Polynomial ramis na nga terms kay mga ngani. So, 5x to the 7 example, tas so si 7 i-times ito ni 5. So, dara. Then si 7 minus 1 og 1, 6 na lang. So, 5 times 7 is 35, x to the 6. Okay? If f and g are functions and if h is the function defined by kanisha, so ang h na to class kay sum lang sa f of x ug g of x. So, ang ilang derivative ani class is ang derivative pod sa ilang sum. Okay? So, proof. So, dapat kas mag-existing duha. F prime of x ug g prime of x. So, proof. H prime of x is equal to, so, siya no, h of x plus delta x minus hx over delta x. So, kanina formula itong gamitin class. Sa mga proving ito, kanina itong gigamit, diba? So, if h sa x plus delta x, so, hindi sa naman x plus delta x, so, kanina po x plus delta x, so, kanina pong x dire, x plus delta x. Muna na yung now. Diba? F of x plus delta x plus g of x plus delta x. So, minus, copy hx, kana, f of x plus gx. And next class, minus maning f of x. So, partner to dire, so minus f of x. And then, plus gx plus delta x. So, ang g pod x, ang gx, so minus pa na siya, so minus gx kani. Next class, we take the limit. Limit aning taas, o limit pod aning din. Kaning over delta x, ay over delta x pod dire, over delta x pod pikas, pwede ra. Tama, di mo siyang duha ka term. Okay. So, pag human class, atong ilimit kada isa nila. Okay, yung limit ani class this is f prime of x. Yung limit ani is g prime of x. So, we prove it na. We prove it already. So, dala, ang dx sa f of x plus gx class is equal to the dx f of x plus dx gx. Okay? So, dala din class ang example. Isa ka theorem, the derivative of the sum of the finite number of functions is equal to the sum of their derivatives if these derivatives exist. So, dara class. So, natay daghan kaayo class, naka-plus o nag-minus. So, ang kada isa ni class, ato lang i-derivative. Okay? So, find f prime of x, dara. So, si 4 class, i-times ito ni 7, may mo siyang 28. And then, minus 1, x cube na lang. Tama? So, dara. Pwede na po nyo i-follow ni class, pero shortcut na lang ta. Diretso na ta dire. So, 3 times 2 kay negative 6. So, squared na lang dayon. And then, okay, dara. Kung nakita pad class nga x, si 8 na lang nabilin. So, plus 8. Ang derivative sa constant is 0. So, 0 man derivative ng 5. So, wala na tayo plus pa. Kay 0 naman siya. Okay, so the answer class is the f prime of x is equal to 28x cubed minus 6x squared plus 8. Okay, next. So, what if class ang naka-product ang duha ka function class f of x times g of x unsay ang derivative. So dira class ang derivative class if na mag-existing derivatives aning duha ang atong product ang derivative silang product class which is h prime of x is equal to kani ang f of x copy i-derivative na tong isa and plus g of x na pod then derivative sa pikas. Okay, so proof kani class iyang proof and then h tauna pag
Paghuman, ilisa ni siya og f times g kani so f na times g minus ka na. Paghuman anak class ang gibuhat dara. We subtract and add f of x plus delta x times gx in the numerator, there, thereby giving us o kani class. So nag-add og tang subtract class. Kaning isa, kaning diri nga part, nag-minus ta og f of x plus delta x times gx. So sa pikas, mag-plus ta dara. F times x plus delta x minus times g of x dara. Sa minus, copy lang ng f of x times gx. So, dara class natin gi-add o gi-subtract duha. Paghuman, so kani siya class, ma-factor na nato ning f of x delta x. Gawas. So this is gx plus delta x minus gx over delta x. Plus, factor po ang g of x diri class. So f of x plus delta x minus fx delta x. Pagkaman class, i-take na to ang limit ani kada isa. So diri na din ang shortcut. So limit aning f, limit aning g, then limit po anong gx, then limit po aning f. Okay? Wala na butangan diri og limit. Dapat na siya limit diri class pa isa. So, as delta x approaches 0 na ni sa tanan. Nya kani siya class kung delta x approaches 0, sa may tabo class kung ang delta x approaches 0, so f of x na lang ni siya. Kani, mo ni siya tong g prime of x. Kani, limit ni g x as delta x delta x man ang mo approach og 0 niya, di man ni delta x gx naman ni, so gx gapon ni siya. Ang limit aning isa, mo ni siyang f prime of x. So, dara class. So, ang limit atong f of x was delta x kay f of x. Then, ang limit atong g kay g prime of x. Then, limit atong f kay f prime of x. Then, ang limit sa gx as delta x is equal, approaches 0 kay g of x ra gyapon. So, class atong i-solve. So, h prime of x is equal to, dara atong ilisa na itong mga limit dito. So, this becomes f of x. Then, g prime of x plus g of x times f prime of x. So, ano na class? So, sayo na kayo siya, no? Ang kuan ani nila class kay kana ang first copy and then derivative sa second plus the second function times derivative sa first function. Okay, find the derivative of y is equal to kana. Okay. So, product man ni class, di ba? So, we let u og v ni sila, si u ni og v. So, muna siya tong f of x, muna itong g of x. Okay? So, nailaing way of writing ato class. So, derivative class sa y, which is equal to uv. So, derivative sa uv over dx. So, mura na ni siya gatong kuan class h prime of x. Okay? Is equal to u. Okay, mo ni siya atong u class mo ni atong f of x. dv over dx class, mo ni siya atong g prime of x. Sige, mo naman siyang murag v. Okay, so yung derivative class kay dv with respect to x. So, dv over dx. Okay? Plus v. So, v ato kay mauna siya atong g. Diba? Gx na to ni siya. Then, du na punta. Kay ang u na to mo ni siya ang du over dx mo ni siya ang ato ang f prime of x. So, mo ni siya ang other way of writing ato class. Ha? Pwede mo maglibog. Okay. So, u class, kani siya, mo na itong f of x. So, dara. X cubed minus 6x times derivative sa v. Okay, so may derivative aning v. Derivative sa 2 is constant, so 0 na ni siya. Ay, derivative sa constant kay 0, so 0. And then 3 times negative 4 kay negative 12. X to the power of 2 na lang kay minusan man 1. So dara, negative 12x squared. Plus, okay, copy na to si v class dara v. So copy ni siya 2x minus 4x cubed times derivative aning u. So du over dx, so derivative sa u. So this is 3x squared. Dala 3x squared minus 6 na lang. Okay, di ba ang derivative class basta nga ni linear gani class. Ang kuan kani siya, ang term 1 gani ang exponent. So ang tapad daan nga constant may ang derivative. So minus 6. Okay, then ito na yung i-solve class. So x cubed times kani is negative 12x to the 5th. Kani negative 6x times kani is positive 72x cubed. Then 2 times 3x squared kay 6x squared. 2 times negative 6 kay minus 12. Negative 4x cubed times kani negative 12x to the 5th. And then negative 4x cubed times 6 kay positive 4x cubed. So ito na combine ka sa mga terms. Okay, x to the 5th, x to the 5th. First lang negative 12, so negative 24. Now 72x cubed, na 24x cubed din. So itong i-add class, this is 96x cubed. Ang x squared isa ra, so plus 6x squared and then
minus 12. So this is the final answer. Okay? Now, okay class, next example, find the derivative of y is equal to 2x squared plus 6x times quantity 2x cubed plus 5x squared. Okay? So we use the substitutions u, hindi sa tanig u siya class, and then kanya siya ang v nato. Okay? So we can then use the product rule. Okay, so u, so copy si u class dira, diretso na lang ta dire. Okay? So d of uv over dx or dy over dx na siya. Diretso na class, ha? Pwede na siya dy over dx. Kaya ang y na to, kanina na tong u ug v. So dy over dx is equal to, copy this one, 2x squared plus 6x. Para shortcut ng class, memorize na yun yung formula. So this one, times derivative ani. So 3 times 2 is 6. So 6x squared na siya. Plus 2 times 5 is 10. So, kung 1 squared, 1 na lang. So, 10x na lang. So, plus 10x dara. Plus, kaya siya na pala itong i-copy class, 2x cubed plus 5x squared. Then, derivative aning first. So, 2 times 2 is 4. So, 4x ni plus 6 na lang yung derivative. Basta na x class ha, ang derivative niya, kaya kanarang tapad yung number. So, plus 6. So, we solve na din, class, yung mo nang i-multiply the distributive property lang, i-distribute lang sa tanan, and then we add common terms, kaya din ang result. 20x to the 4th plus 88x cubed plus 90x squared. I-check na lang kung ano ninyo, class, kung tama ba yung answer. Ha? Okay? Next. Okay, class, ang next theorem, kay naka-divide na po kasi f of x over g of x. So, yung ano po yung form. Ang tawag ani class mo na siya ang quotient rule nato. Ganina product rule man to siya. So, quotient rule ang term ani class sa kaningang theorem. Okay. H of x is equal to f of x over g of x. Ang tong hx. So, ang h prime of x class dapat mag-exist ni sila class, and then our g of x is not equal to 0. Dapat mag-exist ilang mga derivatives. Kaya kung dili class, kaya di mo ma-solve si h prime of x. Okay. So, first class, we copy g of x, and then derivative sa f prime of x. Pero di class, minus na siya diri class. So, minus f of x times derivative sa g prime of x, over, i-square na class ang denominator, g of x squared. So, money class yung proof. So, taas kayang proof class, no? So, kamo na ikuan ani class. Isang mga ani class, gano'n, saan siya pag-solve. Okay, ang mga limits, example, w of z is equal to 3z plus 9 over 2 minus z. So, class, dili class, itong function si w, and then itong variable kay z na. Okay, so w prime of z is equal to, di ba ang first kay ang g of x, which is 2 minus z, kay times derivative sa taas, which is 3. So, giuna na ito kasi 3 lang. So, times 2 minus z, okay na siya. This is commutative man ang multiplication. So, minus the numerator, 3z plus 9 times derivative sa denominator, or the g prime. So, this is 0 money, and then in this derivative money is negative 1, so negative 1. Now, negative 1 times negative here becomes plus. Plus, ano siya? 3z na lang ni plus 9. Okay. 3 times 2, ay, over pa class, over pa nato siya sa g, di ba? Over nato sa g, then squared siya, g of x squared. So, g of z squared yun din. Over 2 minus z squared. Okay. Plus naman no. So, 3 times 2 is 6. 6, then plus 9 is 15. And then 3 times negative z is negative 3z. Then plus 3z man siya diri na karon kay tungod atong negative times negative 1, positive naman siya. So, ma-0 na rin kasi negative 3z man plus 3z, so 0. So, 15 na lang bilin. Over 2 minus z, then squared. Okay, this is the final answer. Okay, next. What if our equation is this one? Our formula is this one. F of x is equal to 4 over x to the power of 6. So, first is derivative sa taas class. Numerator, yung derivative sa constant is 0, right? So, 0 times x to the power of 6. So, atong g minus, copy C, 4. So, this is our f of x times derivative sa denominator. So, 6x to the 5th. Diba? Kaya ang 6 i-times na siya diri. Then, ang 6 minus 1 og 1. So, 5 na lang. So, 6x to the 5th. Over, squared na ito itong denominator. So, over x to the 6th squared. Okay. Ma-0 naman ni 0 man iyang i-times. Diba? So, negative 4 times 6 is negative 24. X to the 5th. Over x to the
12. May mo ng 12. So, is equal to negative 24. Asa may gamay ani klase? X to the 5th. So, cancel si x to the 5th. Minus na mo 5 si 12. May mo siyang x to the 7. So, ubos. So, negative 24 over x to the power of 7. Okay, class. Na siya other way to solve this one. So, dara. Si x to the 6 class ato isaka. May mo siyang x to the negative 6. Tama? So, i-times na to negative 6 dira sa 4. May mo siyang negative 24. Then, minus 6. Minus na to og 1. Ang negative 6. May mo siyang minus 7. So, f of x is equal to negative 24 over x to the negative 7, which is equal to negative 24 kay x man yung ang exponent man niya kay negative man to the power of negative 7. So, i-down na po nato ang exponent. So, mato siya sa denominators. May mo siya negative 24 over x to the power of 7. So, equal ra sila, class, using the quotient rule o kaning atong rule ganina sa katong theorem nato nga na exponent. Nya, hala, true raman to sa positive. So, true pa din siya sa negative, class. So, tara na dahil siya. So, another theorem, class, if f of x is equal to x to the power of negative n. So, negative n, class, is a negative integer na siya. And x is not equal to 0. Then, okay, nga nung class si x not equal to 0 man, dapat di siya may equal og 0, class, kay 0 to the power of negative number is undefined. Okay, so na siya restriction, class, nga x should not be equal to 0. Then, may nga niya din yung equivalent di I class. I-times sa to si negative n dito sa constant, then minusan po siya og 1. Okay, so kani siya, class. Well, sige, tag minus ani og 1 permente ko. Itong isolve permente yung ani. So, dili gid siya magkadako ihang negative number. Tama? So, marata aning nag-plus. For example, kay, di ba kung cube ni siya, ang cube na to kay mag squared. So, kung negative 6, may mo siya negative 7, kay mag minus 1 man. So, proof. Okay, mo yung proof, class, gigamitan na niya og katong quotient rule. 1 over x to the n, so dara, times 0, ang derivative sa 1 is 0, minus copy si 1, times derivative sa x to the n, kay kani siya, over x to the n squared. So, forma ni siya, ma-0 na ni, so negative n x to the n minus 1 over x to the 2n. Okay, so minus 2n man ni class, no? So, atong isa ka, class, mami mo siyang minus 2n dito yung exponent. So, n minus 2n is negative n. So, dara. So, negative n minus 1. So, is equal to negative n x to the power of negative n minus 1. So, example, if f of x is equal to 3 over x to the 5th, find f prime of x. So, solution, f prime of x is equal to, so, isa ka na to ni class diri si x to the 5th, may mo siyang x to the negative 5. So, negative 5 times 3 is negative, tara, 3 to the negative 5, then x to the power of, power man niya kay negative 5 naman to, so minus 1, negative 6. So, dara na siya. Times na ni class, so may mo siya negative 15, x to the power of negative 6, then ang exponent nga x to the negative 6, naugta na siya, class, may mo siya minus 15 over x to the power of 6. So, now, nanatay bago nga theorem nga if r is any positive or negative integer, so if any positive integer ba na siya or negative man si r, yung nga itong magamit as ang derivative ni x to the power of r is equal to r times x to the power of r minus 1. No, so kung na po siya constant po, class, so kung na constant na po ng constant dira, times siya po na to si r dito. So times si r minus 1 po ng 1 si r sa exponent. Okay? Same ra. Ang positive yung negative. Okay, next, class, the derivative of a composite function. So, composite function na ta. So, what if, class, na siya exponent, pero yung exponent kay ang function gyapon. Okay, so mo ni siya. So, kay derivative anin, no? Okay, dara, class. Ang tawag na ni class kay chain rule. Dara. Okay, if y is a function of u, defined by y is equal to f of u, and d derivative of y with respect to u exists, and if u is a function of x, so u pud class kay function pud ni nasa sulod, so function of x pud siya, defined by u is equal to g of x, and derivative of y with respect to x exists, then y is a function of x, and derivative of u with respect to x exists and is given by this one. So derivative of y with respect to x is equal to derivative of y with respect to u times derivative of u with respect to x.
So example number 1, given y is equal to the same, kani siya, y is equal to 2x cubed minus 5x squared plus 4 to the power of 5, then find dxy. Okay, considering y is a function of u, so ilista na to unique class. So this would be u to the fifth. Tama, u to the fifth. Then ang u na to is this. So u is equal to 2x cubed minus 5x squared plus 4. So based sa formula class, atong buhaton is derivative of u with respect derivative of y with respect to u. So kani siya to a derivative, so that is 5u to the fourth. Okay, tama. And then derivative say u with respect to x, so derivative ani with respect to x. So kani mo ng mga x's. So this is 6x squared minus 10x. Okay. So next class, kaning u diri class, ibalik na ng u diri, substitute. So this is 5 times 2x cubed minus 5x squared plus 4 to the power of 4 times 6x squared minus 10x. So for shortcut class, para di na magsigig memorize aning formula, ang buhatan is, kaning 5 diri, times na to diri sa kilid, so dara 5, and then kaning 5 minus na to og 1, okay, so this becomes 4, okay, dara na, is shot na, di ba? Then, to the power of 4. And then, next class, i-additional na ito class nga na derivative sa sulod. So, mag-times ta og derivative aning na-address inside. So, dara diri dayon. So, this is 6x squared minus 10x. So, dara, i-times sa pa nato siya class tapad. Okay, so, yung anak class kung function ang naa sa sulod sa exponent. Kaya nga na. Ha? Muna siya ang chain rule. Okay? So there theorem. If f is a power function where r is a rational number, na siya, then, okay, kana. So ang derivative, sa class, ang derivative pod class ni f prime of x, kung ang r class kay rational, so mga fraction, pwede po siya fraction, no? Si r, kay pwede na i-times sa po nato si r class, dara, x to the r, so times si r, and minusan po nato siya 1. So example class, kay dara. Okay, dara po class ang kani nga theorem class adara g of x to the power of r sa adara si r class i-times nato da sa iyang kilid diri si g of x class iyang r kay minusan man nag 1 iyang exponent di ba so minus 1 times the data class sa derivative sa sulod sa derivative nato sa g prime of x derivative aning sulod motong ganina kung giingon. Okay, now example kani f of x is equal to 4 times the cube root of x squared. Okay, kung ato ni ikuan class a fraction, iyang exponent that is 4x to the 2/3. Tama? Okay. So ang button kaso sa to, si r kay i-times ra, then minusan gyud pug 1. So dala 2/3 man na kasi i-times ato siya diri ni 4, so times 2/3 is equal to 2/3 minus na to og 1, so minus 1. So 4 times 2 is 8 over 3. So 8 over 3, 2/3 plus minus 1 is negative 1/3. So 8 over 3 x times x to the power of 1/3. Kanya class, negative niya exponent. So, manaog siya sa denominator, positive na siya. So, 8 over 3 x to the 1/3. Sa mga x to the 1/3 is cube root of x. So, 8 over 3 cube root of x. So, this is now the final answer. Now, next class example, if atong h of x is equal to the square root of 2x cubed minus 4x plus 5, find h prime of x. Muna ni siya diri class sa kadwa na nga theorem. So, mariwrite na ni class og 1/2 ang square root, di ba? So, exponent na siya og 1/2. So, i-times na to si 1/2 diri class kilid. So, 1/2 minus na to og 1. So, 1/2 minus 1 is negative 1/2. So, dara siya. Copy ra nato negative 1/2. Then, times derivative sa sulod. Sa derivative ani. This is 6x squared. Tama? Kay times itong 3 dira. Minusan siya 1 6x squared minus 4. So, dara 6x squared minus 4 kay 0 derivative sa 5, no? Okay. Nya kay negative man yung 1/2 class nga exponent dire. So, inaog sa class, may siyang positive dito sa ubos. Tama? Then, ang 1/2, so, dara na. Square root na siya sa ubos class. Dara. Yan ang 1/2 class. I-times na to ni 6 kay 3. Si 1/2 times na to dito ni negative 4 kay 2, minus 2. So, this becomes 3x squared minus 2 over the square root of 2x cubed minus 4x plus 5. That is the final answer. Now, next. So, karon class kay product rule gihapon pero na siya rational exponents. So, dara, cube root of x squared times 2x minus x squared. So, dara, rewrite lang natin ni class kining cube root of cube root of x squared. So, this is x to the 2/3 and then 2x minus x squared.
Yeah, 2/3 times, okay. Yan, ang product rule, di ba kay derivative ani times ani, and then kanina po siya times derivative aning isa. So class diri kapit aning kaduha, then derivative na ning primero. So this is 2/3 x to the 2/3 minus 1. So 2/3 minus 1 is negative 1/3. Plus, copy na aning first, x to the power of 2/3 times derivative aning second. So derivative sa 2x is 2. And then x squared minus x squared kay, di ba ang 2 times sa to dire? So 2 negative 2x na lang. So minus 2x. Okay, now we solve. Okay, 2/3 times 2x. Kani siya. So this becomes, so 4 over 3. Negative 1/3 times x is x to the power 2/3. So kani siya times diri becomes negative 2/3 x to the 5 over 3 kay negative 1/3 man ni og kani siya kay 2, this is 6 over 3. I-minus ni mo ni 1/3 5 over 3. Okay, next. Times ni mo diri so 2x to the 2/3 and then kani siya times dito kay negative 2x to the 5 over 3 kay this is 3 over 3 maning x diba then 2/3 so other exponents may siya 5 over 3. So next class natin 2 over 3 2 over 3 yung exponents maada ning 4 over 3 plus 2. So ma-over 3 po ni si 2 may equal man siya sa ang 2 kay equal man sa 6 over 3 so add na to sa 4 over 3 may siyang 10 over 3 x squared minus. Okay, kaning minus 2 class, kung ito ning over 3, this is negative 6 po na siya over 3 minus 2/3, so that is negative 8 over 3 x to the 5 over 3. And this is now the final answer. Okay, we're done with that. Next class example, okay, kani siya, quotient rule nga na ay, ang exponent ani kay na ay rational sa exponent dire. Okay, so 4, this is x to the 1 half ha, pwede na siya. Dayon, x squared minus 2. Okay, derivative class aning taas, this is 4 times ato ni 1 half, tama, kay 1 half naman yung exponent. Nya 1 half minus 1, kay negative 1 half na siya. Times ang denominator, so x squared minus 2, minus, copy the numerator, 4x to the 1 half, kay ang square root of x, is x to the 1 half, times derivatives sa denominator, ang derivatives denominator kay 2x na lang. Tama kay 0 ang derivative aning minus 2. So 2x na lang yung denominator. Next as we solve, then I over pa di ay sa x squared minus 2 is squared pa nata siya. X squared minus 2 squared. Okay, next may tabo class is kanina 2, okay, 4 times 1 half kay 2. And then x to the negative 1 half times x squared plus siya. So x to the power of 3 over 2. Then this one class times 2. So kanin siya minus 4. Diba? This is 2 naman eh. 2 naman eh siya ko ito. So 2 times negative 2, negative 4. And then x to the power of negative 1 half. And this one, this is negative 8x. Okay, 1 half plus 1. So this is 3 over 2 na din si x. X to the power of 3 over 2. Kaya naman to exponent anong mga x class. Okay, so mana ni. So next class, this is maada to ang mga 3 over 2. So negative 6 x to the 3 over 2 minus 4x to the power of negative 1 half over x squared minus 2 squared. So namatay negative exponent kasi ato sa ning walaon dire. So ato ni ibutang sa ubos may mo siyang x to the 1 half. So kuan butan ni dire og 1 half plus sa pikas. May ano na yung answer class. So negative negative 6x squared minus 4 over x to the 1 half times quantity x squared minus 2 squared. So ang negative 1 half class atong ginaog and then nana siya dire sa ubos. Kung imo na siyang i-divide dire class, may mo siyang kani 3 over 2. X to the 3 over 2. Okay? Now, implicit differentiation. Okay, diri class sa implicit differentiation class, natay mga x ug natay mga y. So, sayon ra kaayo siya i-solve kung isa lang atong y. But example, kung y is equal to 3x squared plus 5x plus 1. So, ang derivative ani class sayon ra kayo ni. So, y prime is equal to 6x plus 5. Sayo na kay siya, no? So, defines the function f explicitly. However, not all functions are defined explicitly. So, hindi man nga explicit lang. So, for example, if we have the equation kani siya class. So, mo na ni class atong implicit naman guni class ing ani ang tawag kung daghan ta diri class og mga y sa function. So, we cannot solve for y in terms of x. Hindi naman natin ma-solve ang hindi naman natin for maging ani class y equals something. So, however, they may exist one or more functions of
f such that if y is equal to f of x, equation 2 is satisfied, that is such that the equation, so kani siya is equal to kani, listen lang to f of x ng mga y, no? Okay. Listen lang naman nag f of x niya. Di ba na ito masolve ng f of x plus. So using the assumption in the equation 2 defines y as one or more differentiable functions of x, we can define the derivative of y with respect to x by the process called implicit differentiation, which we now do. So implicit differentiation, the class. So dili nato siya i-replace actually class of f of x, ha. Ito lang siyang i-replace dire. Yan atong pag-solve ani class kay ani. Kung puro lang x class atong i-derivative, so, solve lang natin po siya for derivative. Pero class kung mag-solve ka class og derivative nga na ay y, ang buhaton, mag-times pa ta class atong d of y, derivative of y with respect to x katong dxy. Katabi itong capital gani nga d, capital dxy. Mura man ni siya kuan class, murag chain rule. Ma-chain rule na ba kay? Di ba kay function man ang y nato nya na siya exponent nga 6. So di ba di ba kung function ng y nato class, di ba mag times pa to sa derivative sa sulod. So mura siya kani ba derivative anang y kaning na diri sa sulod niya. So mura mag times sa dxy. Tanaw na class ang pag-solve ana. So dara na. Hmm. So derivative nato siya class, tangan nato dx dira, dx pud ning pikas ani. Okay. Ito i-dx both sides. So, solve ang derivative. Ang derivative ni primero class, so itong i-solve siya, this is 6x to the 5th minus 2. Tama? 9 times ang 6 dira, minus sanig 1, so 5 na lang. And then derivative ani is minus 2. Okay. We find the derivative. Okay, ang derivative na po aning pikas, kay dira class. O, 6 times 3 kay 18. So, 5 na lang dahil na exponent kay minus 1 og 1. Pero napay additional kasi mag-times ta og kaniya dxy kani siya, ha, natay additional basta y atong ikuan class i-solve as derivative. So plus 5y to the 4th times dxy, and then minus 2y na lang ni times dxy. So na siya puros times dxy tanan. Okay, then atong i-factor class ang dxy ana dara. So 18y 5th and plus 5 y fourth minus 2y is equal to itong derivative po sa pika. So, kani siya class, yung derivative kay kani, tang diha, equals derivative aning kanina ay mga y, kay kani man siya, so butang to dire. Then, factor na daan si dxy. Okay na. So, solving dxy, we get, so, siya na actually class ang atong derivative. So, dala na, dxy is equal to, ang kuha na ni klasa, this is derivative of y with respect to x. So, ito lang basa na ni dxy para shortcut. Is equal to, so muna na siya class, 6x to the 5th minus 2. So, i-divide man siya dito sa pikas para mabulag siya dito sa pikas. So, dxy na lang bilin dire. So, dara na dayan. Over 18y to the 5th plus 5y to the 4th minus 2y. So, class, diri class nga derivative, kung kabantay mo, class, na ay mga y sa pikas equation. Which is okay. Kaya muna siyang implicit differentiation. Ha? With na ay mga x ag na ay y sa yang answer. Itong ganina kay puro raman to siya x. Mga x naman to ang mga derivative. Maging ani ba kaning diri sa pikas nga side kay puro raman siya x. No? Okay. So now consider the equation kani. 3x to the 4th y squared minus 7xy cubed is equal to 4 minus 8y. So diri class, yung naka-multiply ra ba ning x dira og y. So ang buhaton nato anak class, di ba ato man siyang himuong product rule naman eh. Product rule. Kung mag-derivative ta class, ano man to no? First copy, then derivative sa pikas plus derivative sa pikas, and then copy ang pikas. Ano man siya no? So kung mag-derivative class sa y nga part, butangan gid ato og dxy. Okay? So apply product rule diri class. Okay? Apply po nato class ang chain rule. O man ito na chain rule. Muna na siya kanina yung mga dxy kay kung magwanda sa y na na siya derivative tapad, and then derivative of a power. Kaya naman na power dire. Okay. Now let's start the solving. Okay, first, derivative aning kani 3x to the 4th. Ilahi na to siya term class, then ilahi po ning y squared. Diri plus negative 7x, ilahi po ning y cube. Okay. Sige. So, first, dirita. Derivative ni 3x to the 4th kay 12x cubed. Tama kay ang 4 times ato dira.
So 12x cube times y squared. Di na to derivative si y squared. Sunod plus, copy na po ng 3x to the fourth class dara 3x to the fourth kang kuan product rule atong apply aniha. So 3x to the fourth times derivative aning y squared. Ang derivative sa y squared kay 2y. Okay, since nag-solve ta class og derivative class nga naay y, so mag-add ta og dxy sa dara. So times dxy pa jud. Diba? Minus kanina pud ta. Okay. Plus ang derivative aning negative 7x kay product rule gyapon niya. Ang derivative ni negative 7x kay negative 7. So, negative 7 times y cube. So, that negative 7 times y cube. Next class, ang y cube dapat itong derivative. So, negative 7x times derivative sa y cube kay 3y squared na siya. So, since nag-derivative ta sa y class, additional dxy. So, na siya tapad niya dxy. Is equal to, derivative ni 0 is, derivative ni 4 is 0. Okay, then minus 8y class niya. Minus 8y. Di ba this is kuan class? Linear lang man ni siya. So, basta tapad sa y class, kanina lang number mabilin. So, negative 8. Kunya kay, in terms of y man ni siya class, so, natin pa additional nga dxy. Diba? Na yun yung basta mag-derivative mo class nga na ay y, nagin ni siyang dxy. That is part sa chain rule. Diba? Kay ang y na to di class is function. Dili man gud siya variable diha. So, yung derivative pag nato ang nasa sulod ba kung makag y squared, di ba naman to ganyan no? 2y times derivative pag sa y. Okay. Now, solving dxy. So, that on dxy class, dagan kitag dxy nga term, no? So, this is 6x to the fourth y. Dara, 6x to the fourth y. Kani siya kay minus 21xy squared. Dara, then dxy. Gigawa sa dan sa dxy. Yung minus 8 plus transfer sa pikas ma plus 8 sa manang plus 8 nang gigawa sa dayon si dxy is equal to transfer ni negative 7y cube kay wala man ni siya dxy transfer sa pikas nga side so 7y cube kanipod kay wala pa dxy transfer sa pikas ma minus 12 x squared x cube y squared. Okay, so next class since naana ni siya diri i-divide ang taning tapad aning dxy. So, divide both sides. Divide ani. May tabo class si dxy na karon is equal to 7y cubed minus 12x squared y squared over 6x to the fourth y minus 21x squared y squared plus 8. Okay. Now, next example. Given x plus y quantity squared minus x minus y squared plus is equal to x to the fourth plus y to the fourth. Find dxy. Sige, find dxy na ta class. Okay. X plus y class squared man na siya. So, meaning, maratag nag-times anig x plus y duha. Tama? So, apply ta product rule. No? Or, yan ta product rule class katulang tang i-times na to diri si 2 minusan siya og 1 pagkahuman. So, may next, i-solve that on derivative sa sulod. No, ano. Sige. So, 2 nya x plus y. So, copy. And then, 2 minus 1 minusan ni og 1. So, 1 na lang. So, na siya. Plus derivative sa sulod. Okay, derivative sa x kay 1 plus ang derivative sa y o di ba basta mag-solve ta sa derivative sa y na dxy gina siya, dx of y. Okay. Minus okay, ang 2 na pa diri class i-times na to diri. So 2 then x minus y copy then minusan man ni og 1 dire. 2 minus 1 is 1 so mo na siya times derivative na pud sa sulod so times derivative ang derivative ni x kay 1 derivative sa minus y so minus dxy is equal to okay, extra man ni class, x to the fourth, so this is 4x cubed. So, wala na tayo dxy, ani kay extra man ni. Kani kay na may y, so plus 4y cubed. Okay, napa siya additional nga dxy. So, now we solve. Itong i-solve class. Sa may tabo ani. This is 2x plus 2y. Dara. Plus. Okay. 2x plus 2y i-times sa 1. So, mo ni siya. Sunod class 2x plus 2y na pud ni times i-times sa to ani so dara 2x plus 2y times dxy so negative 2x
minus y, so ma-plus y na ni class, i-times ato ni 1, so negative 2x plus 2y. Then negative 2, i-times na po siya na to ani, then i-times dire, so this is negative 2x plus 2y, nya na may minus dx dire class, minus dxy, so mausab dapat yung mga sign. May mo siyang positive 2x, may mo siyang minus 2y times dxy is equal to 4x cubed plus 4y squared dxy. Okay. Now, atong ilahi class ang mga na-i dxy dito sa pikas, and then katong mga walay dxy dito sa pikas nga side sa right. Okay, this is now 2x nya na may minus 2x plus, so ma-0 lang ni siya. So 2y na lang din ha. Duha ka 2y transfer sa pikas minus 4y. Pabilin si 4x cube. So dara, kaya wala man siya dxy. So kani siya kasbalhin din sa pikas. Okay. So pila pa din dire? 2x dxy, then 2y dxy. Dire 2x dxy minus 2y dxy. So wala ma-cancel tong 2y. So bilin na lang kay 2x plus 2x kay 4x dxy. So 4x gigawas si dxy daan, then kani siya kay positive man siya dire, so mag-transfer sa pikas ma-minus siya 4y cube, igawas po daan si dxy sa dara. So dxy times 4x minus 4y cube na lang is equal to 4x squared minus 4y. So okay na. Pag human class, divide both sides by 4x minus 4y y cube. So divide 4x minus 4y cube. So tanan class nga term kasi nag-divide na to class na ay mga 4. So i-factor na to class ang mga 4, then cancelled lang sila. So ang mabiling class is kanina lang x cube minus y over x minus y cube. Diba kung i-factor na out na to ang 4 class na sa numerator na ay 4 nga ma-factor na po 4 sa denominator kay butang man sa denominator ni siya diri pikas. So, factor po si 4 dito sa ubos. So, makancel ang mga 4. So, kanina lang dyan bilin. Okay, now next. Example number 2. Find an equation of the tangent line to the curve x cubed plus y cubed is equal to 9 at the point 1, 2. So, since this is x cubed plus y cubed class, anong button ani kay? Di man ni siya y equals something na. So, implicit differentiation atong gamitin ani. So, this is 3x squared, derivative sa x cubed. And 3 y squared, y cube man ni class, ang derivative ani is 3y squared, di ba? 3y, then minus ni 1 ni mo ni 3y squared na lang. Nya kay nang derivative man ta class sa y, so natay additional nga dxy tapad is equal to derivative ni 9 is 0. So na class, ang dxy na to class atong ma-solve kay transfer ning 3x squared, may mo siyang negative 3x squared sa ubos over 3y squared, kay divide na nato both side ng 3y squared, makancel ang 3 class, kaya na lang bilhin negative x squared over y squared. Okay, now next class, since naa na tayo point class nga 1, 2, ang x na to diha kay 1, ang 2 kay y. Okay, substitute na to class. So this is 1 squared kay, so negative 1, and then 2 man ang y, so 2 squared is 4. So our dxy class is equal to negative 1/4. So mo na ni class atong slope. Tama, so nanatay slope, and then katong point slope form. So dara, so y minus 2, kaya diba y minus y sub 1, atong y sub 1 is 2, is equal to m times x minus x sub 1. So this is our m class, or our slope is negative 1/4 times x minus 1, kay 1 atong x sub 1. Okay, negative 1/4 times x is negative 1/4 x, negative 1/4 times negative 1 kay ma-positive 1/4. Na minus 2 man i-transfer sa pikas ma-plus 2 dara. Okay, 1/4 plus 2 is 9 over 4. Okay, this is 8 plus over 4. So may mo siyang 9 over 4. So dara. Y is equal to negative 1/4 over x plus 9 over 4. This is now class our equation of the tangent line. So linear class atong tangent line. Siyempre kay line good. Linear good dapat. Okay, now derivatives of higher order. So diri class sa higher order class kay kuha lang ni siya class. Mura ba i-derivative nato, then i-derivative na sad, i-derivative na pod. So ana ba siya? So f prime is the derivative of the function f. Nagkatong si f double prime class dara, si f double prime, derivative pod ni siya sa f prime. Pero dapat mag-exist ang f prime. So similarly, we define the third derivative of f. Kanina pa ang third, si f triple prime. So dara f, then tuloy na kabadlis. So
class kung alapas na sa 3 class, number na to ibutang na siya f, then nantay n. So ang n lang dili class sa taas kay naka-parentheses siya. So kay kung i-fn lang nimo, mura siya exponent. So kada mahibawon na to kay na siya parentheses na. Then class, kung yung ani class iyahang nawong class, so ang atong f di ay kay equal ra sa f of 0. Kay 0 man ang sugod no kay ang f prime man ang 1. F then ay 0 sa taas. So man tong f. So another symbol class sa nth derivative kay kani dx then n then f. So diri ang n class sa before ni f then na kay x dire dx sa n. Pwede na pa siya nga. Then kung y na po atong f of x, lisa na pa din mo y siya. So dara din dx then to the power of n then y. Okay? So na lang mga way o sa pagsat. So find all the derivatives of the function defined by f of x is equal to 8x to the fourth plus 5x cubed minus x squared plus 7. Okay, solution. Okay, class, ang kaninga equation class or kaninga function is polynomial function. Okay, sa polynomial function kas ma-zero ra gid na siya kay sige matag minus 1 ani. No? Ma-zero na siya padulong. So unsa man tong mga dili ma-zero? So ang dili ma-zero class katong negative ang exponent kay kung mag-minus ka na permente og 1 kung nagyo yung exponent negative dili mag-exist, dili siya ma-zero. Padayon niyang iyang derivative kay sige matag minus 1 puno na siyang negative. Then kung mag-fraction po dili class og exponent, di po na siya ma-zero kay syempre fraction minus sa nimo og 1 fraction gyapon ang result, di ba? Okay. So dili siya ma-zero. Kani class ma-zero ni siya atong i-solve kani. Okay, dara na siya. Okay, f prime of x ang first derivative. So 4 times 8 kay 32, x cubed na lang kay minus na mag 1. 3 times 5 is 15, x squared. Di ba? X squared na lang bilhin kay 3 man na daan. So 2 times 3 is negative 2x. Ang 7 derivative kay 0, so mawala na si 7. So next class, f double prime of x. Okay. I-derivative na taning first derivative. So muna ning second derivative. So 3 times 32 is 96, x squared na lang. Then 2 times 15 is 30x. Then minus 2 na lang. Basta tapad ka sa x, mawala ra si x diha class. So minus 2. Okay, next, the f triple prime of x. Okay, so 2 times 96 kay 192x. Derivative aning 30x kay 30. Derivative sa constant nga negative 2 is 0, so wala na siya. So f, okay, so ang fourth derivative ni f, kanina siya, is equal to, natapad man siya sa x, so 192 na lang bilhin niya. Derivative sa constant is 0. Now class, since this is now constant, 192, so yung fifth derivative now is 0. So f of n class, so ang nth derivative of f of x is equal to 0 for all n greater than or equal to 5. Siyempre, kaya na 0 naman ka sa fifth, ma-0 na pa na sa 6, sa 7, and so on na dahil. So, zeros na dahil tanan kas dire. Kung greater than sa 5 cn. Okay? So, class, tanawa, kung naatay ko ang class, higher exponent nga 4, so, dito siya ma-0 class sa n plus 1. So, dito siya ma-0 sa fifth. So, if a higher exponent diri class kay 9, so dito siya ma-0 sa 10th derivative. Okay? Pero again, as I repeat, kung na negative exponent diha or fraction ng exponent, dili na siya class ma-0. Naagid tayo derivative. Dili ma-0 ang derivative. Sige kita solve jud class sa ilang mga derivative. Kay mag-minus 1 man ta permi. Dayon, dili siya ma-0 kay kung negative, kay increasing na po ang negative or decreasing man ang term na. Diba kay magkagamay man ang negative kung magkadako yung exponent. Okay? So, that's all for today. Now, change your icon.